कोलकाता के कस्बा कॉलेज की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में और कालीगंज में बम धमाके में मारे गए मासूम बच्चे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर चाकुलिया कांग्रेस की ओर से जोरदार विरोध मार्च निकाला गया और पथ सभा का आयोजन किया गया। इस विरोध मार्च की शुरुआत चाकुलिया कांग्रेस के पार्टी कार्यालय से की गई, जो मुख्य राज्य सड़क होते हुए चाकुलिया थाना के सामने जाकर रुकी। वहीं पर एक पथ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश दिखाया। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कब तक राज्य की बेटियां असुरक्षित रहेंगी, कब तक मासूम जाने राजनीति की भेंट चढ़ती रहेंगी। कांग्रेस नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि अगर पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज के আমরা পশ্চিম বাংলায় যেটা দেখছি অরাজকতা, এখানে টিভিটা খুললেই আমরা দেখছি কি ধর্ষণ, লুট, মারামারি, কাটাকাটি, এটা বরদাস্ত হচ্ছে। আমরা দিদিকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছি যে দিদি, আপনি তো রবীন্দ্র যখন এসেছিলেন 2011-তে, আপনি তো রবীন্দ্রসঙ্গীত মানে আপনার নজরুল সঙ্গীত দিয়ে লোকের কাছে ভালো একটা বার্তা দিচ্ছেন। আজকে কি হয়েছে যে আজকে পশ্চিমবাংলার টিভি খুললে আমরা রেপ দেখছি, ধর্ষণ দেখছি, এক্সপ্লয়টেশন দেখছি। কি হয়েছে এমন? আজকে পুলিশকে আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কাজ করতে দিচ্ছেন না, যার ফলে আজকে এই অরাজকতাটাকে শেষ করার জন্য আজকে আমাদের এই পথসভা, ধিক্কার মিছিল। আমরা এই ধিক্কার মিছিলে দিদিকে খবরদার করতে চেয়েছি, ওনাকে আমরা অ্যালার্ট করছি যে আপনি যদি সতর্ক না হন, লোকের পুলিশকে মানে স্বাধীন করুন, ওনাকে দিয়ে আপনি ওনাদের কাজ করতে দিন, না হলে পশ্চিম বাংলার লোক জেগে গেছে আর চুপ করে থাকবে না। এমন দিন খুব মানে ভেরি অ্যালার্মিং খুব আসছে যে আপনাকে এখান থেকে ধাক্কা দিয়ে আপনাকে বের করে দেবে।